Tunakukaribisha tena kwenye shene yetu Muganga Nipe Shauri. Mwa hii video tunataona probleme ya bapapa au makuple venye panamaliziaka inji. Okay? Muko nafanya na sheri wako, kunafanya na bwanako, kisha mnapenda mkwe na malizia inji juu musibebeshe au asikubebeshe mimba, asenjo metode yenye mulishachagua ya kumalizia nje juu asikubebeshe mimba juu. Okay, hii metode unaenda kutana ba mingi inabashindaka juu ya makosa kidogo kidogo banaenda bako nafanya wakati bako nafanya ile marapport sexuel. Na ile njoo nipenda tuseme yako saa hii uone makosa yenyewe unafanyaka na uone jinsi unaweza corriger, usiongezee bebesha mimba ya kufanya makosa ile. Mi naitwa Dr. Safari Jackson. Kama njoo mara kwanza unaona video zetu, na kuomba uklike kusabone, uklike sur j'aime, na kama uko na question uiandike mu commentaire, tutakuya kujibia. So kitu ya kwanza unapasha jua c'est que metode zote za kujilinda, za kukinga uzazi, donc za kujilinda kubebesha mimba hazikuwake fiable à 100%. Okay? Que ce soit ile méthode ya ka implant, que ce soit méthode ya stérile ya kutia ndani, que ce soit ma comprimé unakunyaka au ile comprimé yenye mtu anakunyaka après kufanya rapport sexuel au condom na vingine, zile zote zinakuwa ziko fiable à 99%, 98% et que sais-je encore. Hii méthode yayo sasa, hii méthode ya coït interrompu, ile ya kufanya rapport kisha unamwanga nje, ile njo inakuwa iko chini sana, iko efikasi kidogo sana. Juu batu wanifanya kama maerreur. Juu nini batu wanifahamu maerreur? Parce que kuko vitu mingi yenye habaelewaki. Na ile vitu yenye batu habaelewaki, juu mimi napenda uelewe sai mwa hii video. Kitu ya kwanza unapasha elewa, unaona saa mwanaume iko na masentiment ya mingi. Kuko kitu moja ya malikide inakia pale kukichwa ya nani ya sex yake. Okay? Ile kitu yenye inakia kukichwa ya sex ya peni yake, ile malikide njo banitaka likido preseminal. Ile liquide preseminal kwa wanaume ba mingi inakuwa iko amo ma spermatozoide. Alors, ukienda fanya ile metode yako ya coït interrompu ya kumalizia nje na ile liquide preseminal yako ilikuwa amo ma spermatozoide. So utaingiza ndani, ile spermatozoide zitaingia, sasa zinaenda fekonde, unaenda shtuka mwanamke aisha kutana iko na mimba. Alors que unajua nilikuwa namalizia nje. Kisha mnaanza korogana, hapana, hivi ulilalana vingine, mie siwezi tika nyumba iko yangu, hakuna. Mnaanza shwana, alors que ile yote ni ignorance, nye wote hamujue vilikuwa kai. Pourtant, biko simple, liquide preseminal yako ilikuwa mo spermatozoide, so lingiza ndani, spermatozoide zikaenda, ukafanya vyako, so nata malizo ukaenda mwangia nje. Kumbe umemwanga spermatozoid zimoa nje na zingine zishaenda zamani. Okay? Alors, unaweza nini sasa? Bona liquide preseminal zinakwamo zikwamo spermatozoid. Kakonse kadogo, sa unataka rapport sexuel. Naona yo utakuwa na malizia nje. Mbele ya kupa rapport sexuel, enda kwanza ukoyole. Jua nini unapasha enda koyola? Kwenda kuyola parce que ile mamikoyo yako inakuwa amo aside ya mingi. Ile aside inauwaka zile spermatozoids zinakuwa ziko pale mwile tio, ile tundo ya mkoyo. Okay? Zinaua zile spermatozoid, hata ile lulenda itakuya kukichwa peni ya mwanaume haitakuwa amo spermatozoid. Ile ni ya kwanza. Ya pili sasa unaenda fa rapport sexuel. Uko na fa rapport sexuel unataka malizia nje. Ukishamalizia nje, mbele urudie tena uingie tena ndani, so utapata tena erection, utaingia ndani. Anza koyola. Jua nini? Parce que so limaliza unamwangia nje, kuko spermatozoides zinakuwa zilibakia mwile tundu ya mkoyo. Ile spermatozoides zilibakia mule, il faut unazinettoyer, unarincer. Kurincer ni kurincer na mkoyo, juu mkoyo izitoshe na zilikuwa ndani zikufe, kisha uende tena fanye ile marapport na urethra yako iko intact. So utamaliza tena umalizie nje, so utamwanga nje tena ukoyola. Donc kama utafa turu 20, utakoyola turu 20. Okay, parce que kwa watu mingi wanakuwa na ignorance, ase zile sperme za kwanza njo zinakuwa spermatozoid, njo zinezilevesha mimba, ase zingine za pili au za tatu azizilevesha mimba. Cho vile washakwambia.
endelea utabebesha mimba ya mapasa na japo lifaa kuturu ya 5 tutaitikaka nenda bebesha mimba, naona akili ya kulea mtoto, unabebesha mimba hauna franga, kisha mtoto wako anaanza shinde kwa logota masashimu barabara. Unasikia? Jua nini? Jua kwenda tembeza ma rapport sexuel bila calcul. Alors kitu ingine unapasha jua c'est que hii vitu ya kumwanga inji inaomba kontrole ya nguvu sana. Unajua kwa wanaume sa anamaliza sana te ejaculer anakupoteza kontrole na kwasa mwanapoteza akili. Na kwa benye banafikaka na kwasa mwanakamatiwa na kifo anakosa mwanakamatiwa na kifo. Unasikia? Donc kama uko mwanaume mwenye unakamatiwa na ile ma reaction za vile unakamatiwa na ile reaction za vile unakuwa sema unataka nje kifafa, jua kama hii methode hauziwezi. Donc achana na vile. Wewe tumikisha condom, tumikisha ingine methode. Mo usiende jitia kwa vitu yenyewe utaweza. Unasikia? Kitu ya pili yenye unapasha jua sike kutumikisha hii methode haita kuproteger na sida. Okay? Parce que bamingi wanaogopa mimba, hawataogopa sida. Pourtant, méthode yetu unazotumikisha kama ukutia ndani condom haitakuprotege na sida. Est-ce que ça unaenda pa ile maraporo yako? Est-ce que unaanza uliza, unaanza pima ule msika uone kama hana sida? Est-ce que wewe msika unaanza pima ule mwanaume ujue kama hana sida? La plupart des femmes kwenda ni love wangu, unaenda mwile ya maemosio ya love, kesho unaenda kutana kwa sida, unaanza tembea sana mtu mwenye ashavuta tumbako. Okay? Jua nini? Jua kuingia mu maemosio bila kuwaza. Okay? Kitu ingine yenye unapasha jua c'est que ovulation ya mwanamke inaweza kuwa imprévisible. Donc mwanamke anaweza haipata kukudanganya. Anaweza kuambia que atapata ovula. Et mie nilipata règle le 8. Donc mie selon bismina calculaka, ndongeza pata ovulation ma le 20. Donc leo tumifanye tu hakuna shida. Munaifanya ile siku na ile siku anapata ovulation kesho na spermatozoide zako zingali ndani unamwezesha mimba. Et donc hii vyote il faut unavitenir compte navyo. Juu ukienda ifanya mimi tulikuwa tulihesabiana uliniambia jinsi haukupata ovulation, donc ile mimba haiko yako, ni yako papa. Ni yako juu hakulalana mwingine, ni wewe peke. Enda lea sasa mtoto. Anza tafuta leyet. Kitu ingine unapasha jua ni stress. La plupart des fois unaenda pa vile na unajua utamwangia nje, unaendana huko na stress. Ile stress una effet yayo, ile stress inachaka unamaliza mbele ya wakati. Unakuwa na ejaculation précoce. Ile ejaculation précoce njo inachaka njo inaweza acha unamalizia ndani na japo ulisha planifie kumwangia nje. Ukisha mwangia ndani na japo uliwaza kwa utamwangia nje, unambebesha nini? Jua nini? Juu ya pressure. Kitu ingine c'est que hii méthode haiko ya jeune, ni ya wanaume wakomala wabasha kwa na experience ya rapport sexuel. Parce que wa jeune ya mingi mnakuwa hamuenda kukalkule, mnakuwa hamuyue mnakuwa hamuya eduke mwili yenu kuvitu ya rapport sexuel. Ndio maana unaona wa jeune mingi wanamaliza mbio, wa jeune mingi wanaenda jitia kwa vile madawa ya mafarmasi asijo wamaliza masaa asijo itikishe mwanamke utamutikisha nani? Na kale kakitu kwa kupata hivi. Achana na vyako. Hawezi mwitikisha. Donc fanya vyenye unaweza uende wachane na ile mablagi yako. Juu hawezi mwitikisha. Okay? Donc wa jeune habako conseiller kufanya hii metode ya kumwanga nje juu. Hii metode ukifanya na uko jeune utabebesha mimba na hauna akili ya kulea mtoto na hauna hata kazi, hauna hata franga. Kisha kitatoka pale ni depression, kisha banakufunga, maisha yako naenda imalizia mu prison juu ya kufanya bunyuwai. Okay? Donc, en conclusion ni nini? Kuko ma méthodes zingine ziko plus sûres. Mbele ya kwenda fanya vile vya kumwanga nje, tumikisha ta condom, tumikisha tengine méthode, no ujilinde magonjwa na ujilinde kubebesha mimba yenye au kupanga. Mimi nawashukuru. Kama kuko question kwa hivi au kwa vingine vinyosha sikia, unaweza andika mu commentaire, tutakia kujibia. À très bientôt.